Mga kapilyano, doon ay usa ka pastor ba nga matod pa niya ang Old and New daw sa Bible na compile na sa mga apostoles. Atong paminawon mga kapilyano. Unya kanang inyong gibarugan usab nga sa wala pa kuno ang Katoliko, dili kuno dili kuno makumpile ang Biblia. Sayop gihapon na siyang istan. Baka kay na siya mga igsoon dili na tinuod. Nga naman, sa wala pa'y Katoliko, ang balaang kasulatan na-compile na. Na-compile na mga igsoon. Karon, mangutana mo, kinsay na-compile? Yes, ang mga apostolis. Kinsay ang apostolisa? Silang tanan, daghan man to sila. Nakahiusa man to, mga tinulaan man to. Bawat nila, dunay mga sinulat. Mao na makigsuunan nga, nakahiusa sila, mao tong gi-compile nila. Nga naman, na-compile ba? Tinuod ba? Yes, tinuod gyud mga igsoon. Moingon ka si Pablo nga ang tibuok kasulatan gibugna sa Dios. Kung wala pa'y tibuok kasulatan, kung wala pa matibuok, dili po siguro eh. Sure gyud kaayos pastor mga kapilyano nga ang mga apostoles mo'y nag-compile sa New and Old Testament, himong Bible. Matod pa niya kay naa sa 2 sa Timoteo 3:16, tibuok kasulatan man. So kung kag tibuok na gidaw na Old and New. Pero mga kapilyano, alanganin na siya nga kamatuoran o dili gid na mahitabo nga ang mga apostoles na-compile sa ilang panahon. Nga naman, tungod kay nasayod kita nga ang New Testament na humaning sulat ang New Testament is 90 to 100 AD. Unsa may katapusang sinulat niya? Ang Revelation kasi nagsulat si John the Evangelist. Mo nay katapusang magsusulat o mao po nay nahabiling buhi, mo'y katapusan nga namatay. Sa pagsulat ni Juan aning Revelation, nangamatay ng mga apostoles ng mga kaubanan. Kanya moingon si pastor nga mga apostoles mao daw nag-compile sa Old and New. But bang sabton nga wa pa na-compile wa pa nasulat ang Revelation, gi-compile na nila. Alanganin kay na. Kaya nga naman, pagsulat sa Revelation, do kay nangamatay naman yung mga kauban, mga apostoles, si John the Evangelist ang may nahabilin. Muna makapilyano nga layo ra gyud ka matuoran ng gisulting pastor. Ikaduha kanang giingon nga tibuok kasulatan wa na giapil di San Pablo diha ang New Testament. Nag-refer na siya sa Old Testament kanang diha sa 2 sa Timoteo 3:16. Katong 46 books ang gitawag og Septuagint version, mao to giingon nga ni tibuok kasulatan. Kaya pa man na panatapok tong New Testament kay nagkatag-katag pa man tong mga sinulat sa mga apostol. Nagkatag-katag pa to sa lain-laing community, di ba? 90 to 100 AD nahuman ang sulat ang Revelation katapusang sinulat. After ni ana, ila na nagipang tigom ang tanang sinulat, no? Selection mo ning tawag selection time, ilang gipang tigom, gipang pilian. Nya sa kadaghan sa sinulat sa New Testament 300 plus gud na. Napili nila 20 city lang. Nya kadaghan atong mga sinulat, nya kining mga gospel daghan man ang mga gospel pero upat lang ang ilang gipili. So ang simbahan may nagpili ni ana, no? Pinaagi sa council sa simbahan, sa Council of Hippo o council sa Carthage, mana makapilyano. Human sa selection, mao na yung compilation, gi-compile nila. Kay nanay napili, unya gi-compile na official na nga kining Old Testament, 46 books o 27 books sa New Testament iisa sa usa ka libro, compilation. Human sa compilation, canonization. Mo ning tulo makapilyano nga hugna. Selection, compilation, and canonization. So mo ni ang kamatuoran makapilyano. O bisan pag-asa nimo na i-research, mo ginay mo tug-an nga kasaysayan. O ang ingon ni pastor sa mga apostoles, alanganin kay na mga kapilyano, no? Mo na mag-ingat ta kay daghan kaayong magwawali aron sa pag-tuis sa kamatuoran o niya ilag yun kanang ilabito yung iduso nga sila mo insakto. Pero ang tinuod dili gud mahitabo nga sila sakto kining tungha ra man sila sa ulahi mga adlaw. Aros man nagsugod 16th century, di ba? Unya ang simbahan nagsugod pa panahon sa apostoles. Panahon sa Pentecostes ang pinaka culmination sa sugod simbahan karong adlaw. Okay? God bless everyone. Amping kanunay.